More. More. Uy, saglit lang. Kami. May palaro ako sa'yo. Naganda ako ng palaro. Ayan. Ayan, may palaro ako sa'yo. So, usok ito. Hulaan mo lahat yan. Famous brand yan, mga logo. Alam ko lahat yan. Oh, alam mo lahat, di ba? Hulaan mo. Pag mahulaan mo lahat, sa'yo, may $50 ka. Akin na yan. Alam ko lahat to. Okay, wait. Isa-isa lang. I-open mo isa-isa. Alam mo lahat, di ba, mga brand na yan? Okay. Sigurado ka, alam mo lahat. Alam ko lahat to. Okay. Pepsi. Oh, buksan mo. Pipi. Hindi. What? Pipi. Hindi yan Pepsi. Ano yan? Andox. Andox. Sigurado ka Andox. Basta. Antox. Antox. Ano yun? Wala. Antox. Yan, ops. Ano yan? Lucky Me. Lucky Me. Lugi Me. Lucky Me. Ayan, ano yan? Jollibee. 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 What? Oh, it's wrong. Wrong. It's wrong. Naman. Mang Inasal. Mang Inasal. Inasar. Mang Inasar. What? Mang Inasar. Oh, it's wrong. Wait. This one. This one. Samsung. Samsung. Same. Something. Same Same thing. Ayan. Makdo. McDonald. Yeah. Naloko na. Sige, tanggalin mo. What? Mac Diabetes. Mac Diabetes yan. Diabetes. Mac Diabetes. Ayan, ano yan? Alaska. Alaska. Malas ka. Malas ka talaga. Ayan. 7-Eleven. 7-Eleven. 7 months. What? Akin na, wala ka tinamaan. Wala ka sis, my turn na. Her turn daw, dada. Her turn. Okay. Ah,